बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारियो सारी है और आज उसके 46वें दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। यह हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन तिरमिज़ी के अंदर ज़िक्र की, जिसे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन पर इस्लाम का, दीन का दारोमदार है, फ़िक़्ह का, और जिस पर इस्लाम का दारोमदार है, वो 25वीं हदीस पाक का दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आपसे मरवी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि या ग़ुलाम, ए लड़के, बेशक मैं तुझे चंद कलिमात सिखाता हूँ। अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा, और अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करो, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम को अपने सामने पाओगे। फिर फरमाया वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब आप सवाल करें तो अल्लाह से सवाल करें। वइज़स्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब आप मदद और मुआवनत के तलबगार हूँ तो बस अल्लाह की बारगाह से इस्तिआनत तलब करें, मदद अल्लाह की बारगाह से तलब करें। याद रखें, मदद इसके जो मुआनी हैं और इसका जो मफ़हूम है, अगर उसको कुरान करीम से देखा जाए तो कुरान करीम की सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 4 के अंदर इरशाद फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। इस आयत मुबारका की तफसीर करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तफसीर नूरुल इरफान के अंदर फरमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि हकीकतन मदद अल्लाह ताला की है, जिसे हकीकतन हमद रब, जिस तरह हकीकतन हमद रब की है। और फिर फरमाते हैं खा वास्ता से हो या बिला वास्ता, ख्याल रहे कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है, मदद लेना हकीकतन अल्लाह से, मजाजन उसके बंदों से, इस फ़र्क की वजह से कि उन दो चीज़ों को अलहदा जुमलों में इरशाद फरमाया। ख्याल रहे कि इबादत और मदद लेने में फ़र्क ये है कि मदद तो मजाजी तौर पर गैर खुदा से भी हासिल की जाती है, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह मायदा है और आयत नंबर 55 है। इरशाद बारी ताला है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने सूरह मायदा की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया, व तावनु अलल बिर्र वत तक़वा। हकीकी मदद और हकीकी इस्तिआनत उसी की बारगाह से तलब की जाए, हकीकी मदद उसी की बारगाह से मांगी जाए, लेकिन बतरीके मजाज जिनका ताल्लुक़ और जिनका रिश्ता नाता उसकी ज़ात अक़दस से हो जाए, उनसे मदद तलब करना और उनसे मदद मांगना, ये भी कुरानी आयात और कुरानी नुसूस से साबित है। मसलन सूरह बकरा आयत नंबर 45 है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, और सब्र और नमाज से मदद चाहो। सब्र को देखें और नमाज को देखें तो सब्र ये अल्लाह की मखलूक से है,
اور جب اللہ نے خود حکم دیا کہ مدد طلب کرو، مدد چاہو صبر اور نماز سے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا خود حکم ارشاد فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اگر مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یا کسی سے مدد چاہنا یہ ناجائز اور حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ نہ فرماتا کہ مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ اور دوسرے مقام پہ جس طرح سورت مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے اور پارہ نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا اور تقوی پر، پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ ہاں، جرائم کے اندر، گناہ کے اندر، زیادتی کے اندر، خطا کے اندر ایک دوسرے کی مدد سے منع کیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مدد طلب کرنا اور مدد نہ کرنا یہ دونوں قرآنی نصوص سے ثابت ہیں، اللہ کے اس پاک فرمان سے ثابت ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خیر کے کاموں میں مدد مانگنا بھی جائز ہے اور مدد کرنا بھی جائز ہے، بھلائی کے کاموں میں مدد مانگنا بھی جائز ہے اور مدد کرنا بھی جائز ہے، اور شر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت ارشاد فرمائی۔ آئیے صحیح بخاری شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح حق و صداقت کے ساتھ بھیجا اور حق و صداقت کے ابلاغ کے لیے اور تبلیغ کے لیے بھیجا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری شریف کے اندر جو کتاب الادب کی حدیث پاک ہے اور باب ہے کل معروف صدقۃ، اور یہ روایت ہے حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے، وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد گرامی اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے۔ قالوا فإن لم یجد، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نہ پائے، حضور نے فرمایا فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، فرمایا کہ پس عمل کرے اپنے ہاتھ سے اور خود کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی حضور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا اور اگر اس کو بجا نہیں لا سکتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر حاجت مند اور مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ یہ تعاون اور مدد کے معنی میں آتا ہے۔ قالوا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، عرض کی حضور اگر وہ مصیبت زدہ کی مدد نہیں کر پاتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، تو پس وہ خیر کا حکم کرے، امر بالمعروف کرے۔ او قال بالمعروف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر کا حکم دے یا معروف کا حکم دے۔ قال فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، عرض کی اگر وہ ایسا بھی نہیں کر پاتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، وہ اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، پس بے شک یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اب
کسی حاجت مند کی مدد کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو صدقہ کرنا، خیرات کرنا جس طرح دوسرے کو بھی نفع دیتا ہے اور خود کو بھی نفع دیتا ہے، اسی طرح حاجت مند کی حاجت اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا، یہ بھی صدقہ کرنے کے جس طرح مترادف ہے اسی طرح مدد کرنے کی بھی مترادف ہے اور اس کے نتیجے میں خیر کو پانے کے بھی مترادف ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ صحیح مسلم اٹھائیں، جامع ترمذی اٹھائیں، سنن ابی داؤد اٹھائیں، تو اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پورا نصاب عطا فرما دیا اور نصاب دے دیا، جس سے آدمی کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں اس چیز کو کس انداز میں عام کیا کہ بندہ اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے پڑوسی کی اور اپنے سے نسبت اور تعلق رکھنے والے کی مدد کرے، اور اس کی مدد کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، اس کی روایت ہے صحیح مسلم میں، اور باب ہے باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربتن، جس نے مومن سے تکلیف کو دور کیا، من کرب الدنیا، دنیاوی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، دنیاوی مصائب میں سے کسی مصیبت کو دور کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفس اللہ عنہ قربتم من قرب یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اور مصیبتوں میں سے اور تکالیف میں سے اس کی تکالیف کو دور فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کیا، کسی مجبور کی مجبوری کو دور کیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی مجبوریوں کو جو دور کرنے والا ہے اس کی مجبوریوں کو اور اس کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا۔ پھر آقا نے فرمایا ومن ستر مسلمن، اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، ظاہری اعتبار سے یا اس کی کسی خطا اور غلطی کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے کہ اس کے جسم کو ڈھانپا اور دوسرے اعتبار سے کہ اس کی غلطی پہ پردہ پوشی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی ستر پوشی فرمائے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اس کے بعد جو کلمات حضور نے ارشاد فرمائے، اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کہ مسلمان مومن انسان جب تک کسی کی معاونت اور مدد میں رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے اللہ کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے یہ کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا اکرام جس کو سننے کے بعد، جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو جاننے کے بعد آدمی کو ایک نوید ملتی ہے، ایک بشارت ملتی ہے، ایک خوشخبری ملتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تبارک و تعالی تب تک اپنے بندے کی معاونت اور مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی معاونت اور مدد میں رہتا ہے۔ اگر مطلقاً مدد کرنا یا مدد لینا جائز نہ ہوتا تو اگر کرنے والا لاکھ کرے جس کی جا رہی ہے وہ اس سے انکار کر دیتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ وہ جب تک اپنے بھائی اور اپنے دوست کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ یہ امام
मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक जिक्र की। यही रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन तिरमिज़ी के अंदर दर्ज की और इसमें भी इस हदीस पाक के रावी हैं हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं। सही मुस्लिम में मज़ीद कलिमात तालिबुल इल्म के लिए हैं, मगर जामे तिरमिज़ी के अंदर जो किताबुल बिर्र वस्सिला और बाब है बाबु मा जा फ़ी सुतरत अलल मुस्लिम, इसके अंदर इस हदीस पाक को दर्ज किया। सफ़ा नंबर है 473 जो बैरूत से छपी है। और इसी तरह इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन इब्न माजा के अंदर इस हदीस पाक को दर्ज किया और ये भी रिवायत हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है और ये मुकदमा के अंदर हदीस पाक दर्ज की गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु फ़ी औन अल अब्द मा कान अल अब्द फ़ी औन अखी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद में रहता है जब तक मुसलमान इंसान अपने भाई की मदद और मुआवनत में रहता है। इस पर अगर हदीस मुबारका और हदीस मुबारका के ज़ख़ीरा को देखा जाए तो बेशुमार ऐसी अहादीस मुबारका हैं, फ़कत ज़ाहरी दुनिया के एतबार से नहीं, अगर इसको देखा जाए तो जिंदा के ज़रिए जिंदा की मदद की जाती है और जिंदा के ज़रिए इस दुनिया से कूच करने वाले की मदद होती है और मुर्दा के ज़रिए मुर्दा की मदद होती है और मुर्दा के ज़रिए ज़िंदा की मदद होती है। ज़ाहिरन वो इंतकाल कर जाते हैं, ज़ाहिरन वो विसाल कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद से और उसकी तौफीक और उसकी अता से वो जिंदों की मदद करते हैं। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 50 नमाजें फ़र्ज़ हुईं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में बितकरार ये अर्ज़ करते रहे कि हुजूर आपकी उम्मत ये अदा नहीं कर पाएगी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लौट कर अल्लाह की बारगाह में जाते रहे। 50 नमाजों से 5 नमाजों तक बाकी रह गई। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर तो विसाल फरमा चुके हैं, लेकिन अपनी मज़ार मुक़द्दस से जाके हुजूर की उम्मत की मुआवनत और मदद के लिए तकरार के साथ ये हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं और हुजूर की बारगाह में ये बता रहे हैं कि आपकी उम्मत शायद इसकी ताकत न रख पाए, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में लौट जाएं और इसमें तख़फ़ीफ़ का अर्ज़ करें। इसी तरह जामिउल अहादीस की रिवायत है, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदफ़िनु मौताकुम बैन कुबूर सालिहीन, अपने मुर्दों को सालिहीन की कुबूर के माबैन दफन करो। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो दुनिया से कूच कर जाए तो जहाँ भी दफन कर दिया जाए इसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आती कि कोई भी कब्रिस्तान मिल जाए वहाँ पे दफन कर दिया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, अपने मुर्दों को सालिहीन के कब्रिस्तान में दफन करो। और हुजूर ने हिकमत बयान की, फरमाया जिस तरह दुनिया में बुरे पड़ोसी की वजह से पड़ोसी को तकलीफ पहुंचती है, इसी तरह कब्र में जो मैयत दुनिया में खताकार, स्याकार, गुनाहगार और मुजरिम थी, उसके पड़ोसी होने की वजह से उसके नामा आमाल की शामत के नतीजे में और उसके बुरे अमाल की शामत के नतीजे में कब्र में भी उस आदमी को तकलीफ पहुंचती है, उसको शिद्दत पहुंचती है, उसको सख्ती पहुंचती है। इसके बरक्स जब मोमिनीन के, सालिहीन के, औलिया अल्लाह के मज़ारात के करीब उन्हें दफन करोगे तो हुजूर ने फरमाया ये नेक हैं और नेक पड़ोसी के नतीजे में बंदे को राहत पहुंचती है, सुकून पहुंचता है, इत्मीनान पहुंचता है। तो गोया उसकी पड़ोस होने की निस्बत और उसके करीब होने की निस्बत उसको जो राहत पहुंच रही है, यह भी एक किस्म की मदद और नुसरत है कि उसके वजूद की बरकत से जहां उसे दफन किया गया है सालिहीन के कब्रिस्तान में या औलियाए कामिलीन के कब्रिस्तान में, तो उसके वजूद का फैज़ गुनहगार को भी मिल रहा है। वक्त नहीं है वगरना इस पर तफसील से बात की जाती। हाँ,
इमाम अबू दाऊद ने एक रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर जिक्र की। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जिसे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया। आप फरमाते हैं, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़िहिल क़िस्सा क़ाल व तग़ीसु अल मलहूफ़ा व तहदुद्दाल। हुजूर ने फरमाया, मुसीबत ज़दों की मुसीबत को दूर करो और राह भटकों को राह दिखाओ। अब मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करना ये भी मदद और मुआवनत के माना में आता है, और भटके हुओं को राह दिखाना ये भी मुआवनत और मदद के माना में आता है। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इस बात की तलकीन फरमा रहे हैं, और ये किताब अल अदब के अंदर इमाम अबू दाऊद ने जिक्र किया, और इसका बाब है बाबुन फिल जुलूस फित तुरुक़ात, के रास्तों में अगर बैठा जाए तो उसके लिए लाजिम है कि जो रास्ते में बैठे वो मुसीबत ज़दों की मुआवनत करे और उनकी इमदाद करे, और जो रास्ते से भटक जाए उसे रहनुमाई करे कि तेरा रास्ता ये है जिस पर चलकर तू मंज़िल मक़सूद पे पहुंच सकता है। इसलिए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खुद हुक्म इरशाद फरमाया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म फरमाना इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मुआविन व मददगार है, और उसके बंदे उसकी तौफीक से मुआविन और मददगार हैं। तो जो उसकी तौफीक से मदद कर रहा है ये फिल हकीकत उसी की तरफ से ही मदद है। तो औलियाए कामिलीन के तवस्सुल से और उनसे इस एतबार से मदद तलब करना और उनका मदद करना, या भाई का भाई की मदद करना, या दोस्त का दोस्त की मदद करना, या इंसान का इंसान की मदद करना, ये मिन जानिबिल्लाही मदद है। ये उसी की तौफीक, उसी की अता और उसी के एहसान से है। तो इसलिए हम पे लाजिम आता है कि हम अपने भाई, अपने दोस्त और मुसलमान की मुआवनत और मदद में मसरूफ़ अमल रहें, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मुआवनत और मदद करे। तो अल्लाह की मदद के हुसूल के लिए अपने भाई की मदद करना ये अमली तरीक़ है जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। तो ये भी एक मदद है जो दुनिया से कूच कर जाए, अल्लाह के हुजूर उसके लिए इस्तिग़फ़ार करके उसकी मग़फ़रत और बख्शिश को तलब करना। और बंदा जब तक अल्लाह की बारगाह से मांगता रहता है, अपने लिए तलब करे या वालिदैन के लिए तलब करे या मोमिनीन के लिए तलब करे, अल्लाह दुआ को कबूल करके उनके जराइम, उनकी गलतियों को मिटा के उन्हें कब्र के अंदर राहत और सुकून अता फरमाता है। रब्बना गफ़िरली वाले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और अल्लाह फरमाता है उजीब दावतद्दाए इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। तो अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाता है, अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। और इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मल्लम यसअलिल्लाह यग़दिबु अलैहि, जो अल्लाह से तलब नहीं करता अल्लाह उस पर नाराज़ हो जाता है। अपने लिए तलब करना अल्लाह की बारगाह से, ये भी कुरान से साबित है। वालिदैन के लिए तलब करना अल्लाह की बारगाह से, ये भी कुरान और सुन्नत से साबित है। और मोमिनीन के लिए तलब करना अल्लाह की बारगाह से, ये भी कुरान और सुन्नत से साबित है। अपने लिए तलब करो या अपने वालिदैन के लिए तलब करो या भाइयों के लिए तलब करो या मोमिनीन के लिए तलब करो, अल्लाह मदद फरमाता है। तो अल्लाह की मदद हकीकी है और बंदे की मदद मिन जानिबिल्लाह है, उसकी तौफीक और उसकी अता से है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया ते जो कम ना आवे, औखे सौखे वेले उस बेफैज़े संगी कोलूँ, बेहतर यार अकेले, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं।
تو انسان کو اس کائنات میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ جہاں پہ اپنے لیے نفع بخش بنے، وہاں پہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے طاعت کے لیے کروبیاں۔ بہت شکریہ۔